Vaughan Systems, Translation Booklet 4. List 1. Deberías habérmelo dicho. You should have told me. No tenía ni idea de que estabas enferma. I had no idea you were ill. Me enteré de ello a través de Juana. I learned about it through Jane. Menos mal que tropecé con ella. It's a good thing I ran into her. ¿Qué te han dicho los médicos? What have the doctors told you? ¿Cómo te pasó eso? How did that happen to you? ¿Cuándo dejarás el hospital? When will you leave the hospital? Si pudiera pagarlo, te llevaría a la Clínica Pérez. If I could pay for it, I'd take you to the Perez Clinic. Manténme al día de cómo vas. Keep me up to date on how you're doing. Vaya sorpresa. What a surprise. Tienes buen aspecto. You look good. Cambiemos de tema. Let's change the subject. No hablemos de enfermedades. Let's not talk about illnesses. Me deprimen. They depress me. Me deprimo fácilmente. I get depressed easily. Venga, anímate. Come on, cheer up. Háblame de verbos. Talk to me about verbs. ¿Por qué quieres hablar de verbos? Why do you want to talk about verbs? ¿No estás harto de practicar verbos? Aren't you sick of practicing verbs? Depende de qué verbos practiquemos. It depends on what verbs we practice. ¿No hemos cubierto todos los verbos? Haven't we covered all the verbs? No hemos visto el condicional. We haven't seen the conditional. Pero el condicional es sencillo. But the conditional is simple. Quizás lo es para ti. Maybe it is for you. Y para ti también. And for you too. Me lío con ese tiempo del verbo. I get mixed up with that verb tense. Bueno, si te empeñas. Okay, if you insist. Te veo cansado. You look tired. ¿Y tú no, después de lo que he hecho yo? And wouldn't you, after what I've done? ¿Qué has hecho? What have you done? Acabo de terminar de escribir más de 4000 frases. I've just finished writing more than 4,000 sentences. ¿Qué quieres decir? What do you mean? Quiero decir que todo hasta ahora ha sido fácil para mí. I mean that everything up to now has been easy for me. Te crees muy listo. You think you're real smart. Fallé muy pocos en el libro 3. I missed very few in book 3. ¿Estás buscando un reto? Are you looking for a challenge? Quiero algo que me empuje. I want something to push me. Quiero algo desafiante. I want something challenging. Quiero que me pongas a prueba. I want you to test me. Quiero que me hagas sudar. I want you to make me sweat. Quiero el inglés como tú lo hablas. I want English like you speak it. Pero los 3 primeros libros contienen el inglés de uso corriente. But the first 3 books contain normal English. Entonces, ¿por qué me cuesta tanto entenderte cuando hablas? Then why do I have so much trouble understanding you when you speak? A lo mejor deberías limpiarte los oídos. Maybe you should clean out your ears. ¿Ves? Acabas de usar un verbo compuesto. You see? You've just used a phrasal verb. Hay miles de esos verbos. There are thousands of those verbs. Enséñamelos. Teach them to me. Pero son imposibles de asimilar si no vives en el país. But they're impossible to assimilate if you don't live in the country. Acepto el reto. I accept the challenge. Vale, tú te lo estás buscando. Okay, you're asking for it. List 2. Si yo supiera su nombre, le llamaría. If I knew his name, I'd call him. Búscalo en la guía telefónica. Look it up in the telephone book. Podría hacerlo si tuviera una guía telefónica. I could do it if I had a telephone book. Tu vecina tendrá una. Your neighbor probably has one. Querer es poder. Where there's a will, there's a way. ¿Quieres dejar de molestarme? Would you quit bothering me? ¿Quieres que me vaya? Do you want me to leave? Quiero que te calles. Eso es todo. I want you to shut up, that's all. ¿Qué harías si yo desapareciera de la faz de la tierra? What would you do if I disappeared from the face of the earth? Saltaría de júbilo. I'd jump for joy. Muchas gracias. Thanks a lot. Vaya amigo. What a friend. Te estoy tomando el pelo. I'm pulling your leg. ¿Desde cuándo eres bromista? Since when are you a joker? Siempre lo he sido.
I've always been one. Esa es una faceta de tu carácter que nunca he visto. That's a facet of your character I've never seen. ¿Crees que soy una persona seria? Do you think I'm a serious person? Eres una persona muy intensa. You're a very intense person. No me conoces. You don't know me. Habla con mi mujer. Ella te lo dirá. Talk to my wife. She'll tell you. Bueno, si tú lo dices. Okay, if you say so. Ahora bien, ¿dónde estábamos? Now then, where were we? Estábamos con el condicional. We were with the conditional. Ah, sí. ¿Y qué harías si yo te apuntara con una pistola? That's right. Now, what would you do if I pointed a gun at you? Me pondría a temblar. I'd start shaking. ¿Tendrías miedo de mí? Would you be afraid of me? No serías capaz de semejante cosa. You wouldn't be capable of such a thing. Tú tampoco. Neither would you. No hablemos de cosas así. Let's not talk about things like that. Esta conversación es un callejón sin salida. This conversation is a dead-end street. No estamos llegando a ninguna parte. We're not getting anywhere. Puedo traducir con facilidad esas cosas. I can translate those things with ease. Tu corbata no hace juego con tu traje. Your tie doesn't match your suit. Ya sé que no. I know it doesn't. Entonces, ¿por qué la llevas puesta? Then why are you wearing it? Porque me gusta destacar. Because I like to stand out. La gente se burla de ti. People make fun of you. A mí qué me importa. What do I care? El chismorreo no me molesta. Gossip doesn't bother me. Me gano la vida vendiendo coches usados. I make a living selling used cars. A ese precio es una auténtica ganga. At that price, it's a real bargain. Esto nos perjudica nuestra capacidad para competir. This hampers our ability to compete. Se me pinchó una rueda. I had a flat tire. No tenía rueda de repuesto. I didn't have a spare tire. Tardé 1 hora en resolver el problema. It took me an hour to solve the problem. Un camionero paró para ayudarme. A truck driver stopped to help me. Si no hubiera parado, aún estaría allí. If he hadn't stopped, I'd still be there. Menos mal que paró. It's a good thing he stopped. Menos mal que hay gente como él. It's a good thing there are people like him. Pasemos a la lista siguiente. Let's go on to the following list. List 3. ¿Qué desea usted tomar? What would you like to have? Quiero un filete con patatas. I want a steak and potatoes. ¿Cómo quiere su filete? How do you want your steak? Bien hecho, por favor. Well done, please. Poco hecho, por favor. Rare, please. En su punto. Medium rare. ¿Quiere patatas fritas o patata asada? Would you like French fries or a baked potato? ¿Me puede traer la cuenta, por favor? Can you bring me the bill, please? Nos ha cobrado algo que no pedimos. You charged us for something we didn't order. ¿Lo pagará en metálico o con tarjeta? Will you pay in cash or by card? Su tarjeta ha caducado. Your card is expired. No aceptamos talones. We don't accept checks. Vuelvo en 20 minutos. I'll be back in 20 minutes. El accidente la dejó más débil, The accident left her weaker, pero fortaleció sus ganas de vivir. but it strengthened her will to live. Sabía que nunca volvería a tener miedo. She knew she'd never be afraid again. Tendrás que dar marcha atrás para salir. You'll have to back up to leave. Mételo en segunda para arrancar. Put it in second gear to start. Tienes que quitar el freno de mano. You have to release the handbrake. Tienes que usar el embrague para cambiar de marcha. You have to use the clutch to change gears. Mantén las 2 manos en el volante. Keep both hands on the steering wheel. No te acerques demasiado a ese coche. Don't get too close to that car. Mira atrás antes de cambiar de carril. Look back before changing lanes. Tengo que mantener a mi familia. I have to support my family. Me cuesta llegar a fin de mes. I have trouble getting to the end of the month. Me castigan por cada error que cometo. They punish me for every mistake I make. Más vale tarde que nunca. It's better late than never. Más vale pájaro en mano que ciento volando. A bird in the hands, better than 2 in the bush. Por mucho que trabajes, no te subirán el sueldo. No matter how hard you work, they won't raise your salary. Dale la vuelta.
Turn it over. Humedece el sello antes de pegarlo. Moisten the stamp before sticking it on. Sigue de frente. Keep going straight. Cuando yo vuelva, tendré tiempo de sobra. When I come back, I'll have plenty of time. Me siento mareado. Vértigo. I feel dizzy. Tengo el estómago revuelto. I have an upset stomach. Creo que voy a devolver. I think I'm going to throw up. Toma un sorbo de esto. Have a sip of this. Descuida, no quiero envenenarte. Don't worry, I don't want to poison you. Diles que le digan que venga aquí. Tell them to tell him to come here. Les dije que le dijeran que viniera aquí. I told them to tell him to come here. Pues no ha venido. Well, he hasn't come. Por lo visto no se lo dijeron. Apparently they didn't tell him. Estamos metidos en un buen lío. We're in trouble. Venga, no es para tanto. Come on, it's not that bad. Eso te lo crees tú. That's what you think. Eres un caso perdido. You're a lost case. Al contrario, soy un realista. On the contrary, I'm a realist. Solo ves el lado malo de las cosas. You only see the bad side of things. Lo siento, pero soy así. I'm sorry, but that's the way I am. Anda, anímate. Come on, cheer up. List 4. Todo saldrá bien, ya verás. Everything will turn out fine. You'll see. Si hubieras venido, habríamos ganado. If you had come, we would have won. El ganar no es lo más importante, Winning's not the most important thing, pero es mejor que perder. but it's better than losing. Les venceremos. We'll defeat them. No tienen salida. They have no escape. Están atrapados. They're trapped. No hay ninguna forma de que puedan ganar. There's no way they can win. Nuestros jugadores son mejores que los de ellos. Our players are better than theirs. No me digas. You don't say. Siempre te estás quejando. You're always complaining. Todo el mundo trata de complacerte. Everyone tries to please you. Agradezco todo lo que habéis hecho. I appreciate everything you've done. No sé lo que habría hecho si no hubiera sido por vuestra ayuda. I don't know what I would have done if it hadn't been for your help. Los espantapájaros no espantan a los pájaros. Scarecrows don't scare away the birds. El mío sí, Mine does. porque el tuyo sí, Why does yours? porque se basa en una nueva tecnología. Because it's based on a new technology. ¿Qué clase de tecnología es esa? What kind of technology is that? Ato a mi hijo mayor al poste. I tie my older son to the post. ¿Y los pájaros le toman en serio? And the birds take him seriously? Le toman muy en serio. They take him very seriously. ¿Qué hace? What does he do? Les dispara con una escopeta. He shoots at them with a shotgun. Nadar está prohibido durante marea alta. Swimming's prohibited during high tide. La luna influye en las mareas. The moon influences the tides. El Consejo de Administración aprobó el nuevo presupuesto. The board of directors approved the new budget. Las previsiones de ventas son buenas. The sales forecasts are good. Nos vamos a forrar. We're going to make a killing. Me duele la muela. I have a toothache. Me duele la garganta. I have a sore throat. Cuidado. Look out. Menos mal que te agachaste. It's a good thing you ducked. ¿Tenía que haberme agachado? Was I supposed to have ducked? Fallaron por un pelo. They missed by a hair. La echo mucho de menos. I miss her very much. No puedo continuar sin ella. I can't go on without her. Ella es mi inspiración. She's my inspiration. Él no puede guardar un secreto. He can't keep a secret. Es un bocazas. He's a big mouth. Nadie le aguanta. Nobody can stand him. Se comporta como un niño. He behaves like a child. Tiene rabietas cuando no consigue lo que quiere. He has tantrums when he doesn't get what he wants. Tiene un tornillo flojo. He has a loose screw. Pierde los estribos a menudo. He loses his temper often. Algunas personas le tienen miedo. Some people are afraid of him. Le gusta intimidar a la gente. He likes to intimidate people. Siempre se sale con la suya. He always gets his way. Es un pesado.
He's a pain in the neck. Algún día le echarán de aquí. Someday, they'll kick him out of here. List 5. No preveo ningún problema. I don't foresee any problems. No podemos subir el ancla. We can't raise the anchor. Se rompió la cuerda. The rope broke. Abrocha tu cinturón de seguridad. Fasten your seatbelt. Le cogieron con las manos en la masa. They caught him red-handed. Pagaron por sus pecados. They paid for their sins. Reconozco que no hice un esfuerzo. I admit I didn't make an effort. Le castigaron con un látigo. They punished him with a whip. No juzgues el libro por la cubierta. Don't judge the book by the cover. Más vale prevenir que curar. It's better to be safe than sorry. Prefiero dibujos animados a esto. I prefer cartoons to this. Esos colores no casan. Those colors don't match. Están avergonzados de tu comportamiento. They're ashamed of your behavior. Se sienten muy decepcionados. They feel very disappointed. Usaste lenguaje muy ofensivo. You used very offensive language. ¿Sabes medir la altura de un edificio? Do you know how to measure the height of a building? ¿Sabes medirlo con un barómetro? Do you know how to measure it with a barometer? Claro que sé hacerlo. Of course I know how to do it. Primero voy a la casa del arquitecto. First, I go to the architect's house. Después le digo lo siguiente. Then, I tell him the following. Si me dice usted la altura de su edificio, le daré este bonito barómetro. If you tell me the height of your building, I'll give you this pretty barometer. No seas gracioso. Don't be funny. ¿Se te ocurre una forma mejor? Does a better way occur to you? Entonces no me hagas preguntas tontas. Then don't ask me silly questions. Frótalo con algodón. Rub it with cotton. ¿Dónde voy a encontrar algodón? Where am I going to find cotton? Mira en el botiquín. Look in the first aid kit. Lo encontrarás en el estante superior. You'll find it on the top shelf. No lo puedo alcanzar. I can't reach it. Súbete a esta silla. Get on this chair. Lo haré si me la sujetas. I'll do it if you hold it for me. Tienes miedo de tu propia sombra. You're afraid of your own shadow. Hay una grieta en el hormigón. There's a crack in the concrete. El hormigón es una mezcla de arena y cemento. Concrete is a mixture of sand and cement. Creo que me estoy enamorando. I think I'm falling in love. No me hagas reír. Don't make me laugh. En serio, nunca me he sentido así. Seriously, I've never felt this way. No eres capaz de amar a nadie. You're not capable of loving anyone. Muchas gracias. Eres una gran ayuda. Thanks a lot. You're a big help. Eres incapaz de sentir emoción. You're incapable of feeling emotion. Eso es lo último que esperaba oír de ti. That's the last thing I expected to hear from you. ¿Cómo van las cosas con María? How are things going with Mary? Hemos roto. We've broken up. Ella cree que no soy lo suficientemente inteligente. She thinks I'm not intelligent enough. Tiene razón. She's right. Así que estás de acuerdo con ella. So you agree with her. Bueno, digamos que no eres un genio. Well, let's just say you're not a genius. Tú tampoco. Neither are you. Pero al menos lo reconozco. But at least I admit it. Sé cuáles son mis limitaciones. I know what my limitations are. List 6. ¿Qué opinas de esta situación? What do you think about this situation? ¿Qué quieres que diga? What do you want me to say? Lo que sea. Anything. Creo que no vale la pena. I think it's not worth it. O sea, no lo deberíamos hacer. In other words, we shouldn't do it. Creo que sería demasiado arriesgado. I think it would be too risky. Nada arriesgado, nada ganado. Nothing risked, nothing gained. Sí, pero en este caso, el riesgo es alto. Yes, but in this case, the risk is high. Puede que tengas razón. You may be right. ¿Cuánto vais a invertir en el proyecto? How much are you going to invest in the project? Todos nuestros ahorros. All our savings. ¿Y si fracasáis? And if you fail? Es imposible que fracasemos. It's impossible for us to fail. ¿Cuál es vuestro secreto para el éxito? What's your secret for success?
Somos muy trabajadores. We're very hardworking. Hace falta mucho más que eso. It takes a lot more than that. Hace falta perseverancia. It takes perseverance. Hace falta pericia. It takes expertise. Hace falta fuerza de voluntad. It takes willpower. Y hace falta un poco de suerte. And it takes a little bit of luck. No necesitamos nada de eso. We don't need any of that. Entonces, ¿cómo vais a tener éxito? Then how are you going to succeed? Tenemos un producto que se vende a sí mismo. We have a product that sells itself. Es una poción para los calvos. It's a potion for bald people. Hace que el pelo crezca 1 centímetro por semana. It makes hair grow a centimeter a week. Ya tenemos un pedido de China. We already have an order from China. Tenemos que embarcar 1 millón de frascos para dentro de un mes. We have to ship 1 million bottles within a month. ¿Los tenéis en stock? Do you have them in stock? No los hemos empezado a fabricar aún. We haven't started producing them yet. ¿Estáis locos? ¿Cómo vais a fabricarlos? You're crazy. How are you going to produce them? Por eso te he llamado. That's why I called you. ¿Qué tengo yo que ver con esto? What do I have to do with this? Pensé que a lo mejor querrías ayudarnos. I thought you might want to help us. ¿Ayudaros a hacer qué? Help you do what? A financiar la producción. To finance the production. ¿Desde cuándo yo soy un banco? Since when am I a bank? Pero tienes mucho dinero. But you have a lot of money. Pero no para tus locas ideas. But not for your crazy ideas. ¿Sabes cuántos chinos son calvos? Do you know how many Chinese people are bald? 340 millones de chinos querrán nuestro producto. 340 million Chinese people will want our product. Multiplica eso por $3 por frasco. Multiply that by $3 a bottle. ¿Cuánto dinero crees que necesitaréis? How much money do you think you'll need? 80.000 pavos. $80,000. Bueno, veré lo que puedo hacer. Well, I'll see what I can do. Pero estás forrado. But you're filthy rich. Puedes conseguir el dinero en 1 hora. You can get the money in an hour. Oye, el dinero no crece en los árboles. Hey, money doesn't grow on trees. Tengo que consultar con mi asesor fiscal. I have to consult my tax advisor. ¿Qué tiene él que ver con esto? What does he have to do with this? No puedo darte 80.000 pavos así por las buenas. I can't give you $80,000 just like that. List 7. ¿Cómo se siente ser millonario? How does it feel to be a millionaire? Me siento igual que siempre. I feel the same as always. Creí que tendría más tiempo libre. I thought I'd have more free time. ¿Te das cuenta ahora? Now do you realize? Los ricos tienen problemas también. Rich people have problems too. Pero es mejor que ser pobre. But it's better than being poor. Tal vez, pero no estoy tan seguro. Maybe so, but I'm not so sure. Has tenido mucho éxito. You've been very successful. Ahora que eres rico y famoso, ¿qué vas a hacer con tu vida? Now that you're rich and famous, what are you going to do with your life? Voy a realizar todos mis sueños. I'm going to fulfill all my dreams. No pierdas tu sentido de la dirección. Don't lose your sense of direction. El pavimento está resbaladizo. The pavement is slippery. Te puedes resbalar fácilmente. You can slip easily. Besaros y haced las paces. Kiss and make up. Ella lleva mucho maquillaje. She wears a lot of makeup. ¿Cómo puedo compensar por lo que hice? How can I make up for what I did? Esta es una clase de recuperación. This is a makeup class. Él inventó una historia. He made up a story. Decídete. Make up your mind. El comité está compuesto por 3 personas. The committee is made up of 3 people. Tengo que recuperar el tiempo perdido. I have to make up for the lost time. ¿Cómo te lo puedo enmendar? Let's make up a list of subjects. Estoy completamente desmoralizado. I'm completely demoralized. ¿Qué ocurre? What's the matter? Creí que tenía el inglés dominado. I thought I had English mastered. Todavía tienes mucho camino por recorrer. You still have a long way to go.
sobre todo con verbos y preposiciones. especially with verbs and prepositions. No sabía que make-up tenía tantos usos. I didn't know makeup had so many uses. Verás que hay centenares de ejemplos con ese. You'll see that there are hundreds of examples like that one. Me rindo. I give up. Te dije que iba a ser difícil. I told you it was going to be difficult. Me dijiste que querías un reto. You told me you wanted a challenge. Te lo advertí. I warned you about it. Sabías que no sería un lecho de rosas. You knew it wouldn't be a bed of roses. Aprender un idioma requiere sangre, sudor y lágrimas. Learning a language requires blood, sweat, and tears. Tienes que estar encima de todo. You have to be on top of everything. No puedes bajar la guardia. You can't lower your guard. Tienes que demostrar agilidad mental. You have to show mental agility. No sé si estoy por la labor. I don't know if I'm up to the task. Anda, anímate. No te desanimes. Come on, cheer up. Don't get discouraged. Pero hay tanto que aprender. But there's so much to learn. No lograrás nada si abandonas ahora. You won't accomplish anything if you give up now. ¿De verdad crees que soy capaz de aprender todas esas cosas? Do you really think I'm capable of learning all these things? Por supuesto que sí. Of course I do. Entonces sigamos adelante. Then let's move on. Ahora es la hora de la verdad. Now is the moment of truth. No quiero volver a verte desmoralizado. I don't want to see you demoralized again. Tienes mi palabra. You have my word. Bueno, pues allá vamos. Well then, here we go. List 8. Guarda tus juguetes. Put away your toys. Te guardaré una copia. I'll save a copy for you. Apaga la vela. Blow out the candle. Tuve un reventón camino de la oficina. I had a blowout on the way to work. Intentaron volar el puente. They tried to blow up the bridge. Estoy cansado de inflar globos. I'm tired of blowing up balloons. Suénate. Blow your nose. Fue un golpe bajo. It was a low blow. Tocaron el silbato. They blew the whistle. Ganábamos por 10 puntos y en el último minuto lo fastidiamos. We were winning by 10 points, and in the last minute we blew it. Él perdió los estribos. He blew his top. El viento derribó el muro. The wind blew down the wall. El viento lo derribó. The wind blew it down. No te preocupes. Ella solo está desfogándose. Don't worry, she's only blowing off steam. La tormenta pasó sin descargar. The storm blew over. Apaga la luz. Turn off the light. Apaga el incendio. Put out the fire. Apaga la vela. Blow out the candle. Tiempo. Time out. ¿Qué pasa? What's the matter? Déjame descansar un minuto. Let me rest for a minute. Esos verbos me están volviendo loca. Those verbs are driving me crazy. Anda, no es para tanto. Come on, it's not that bad. Pareces disfrutar torturándome. You seem to enjoy torturing me. Tomemos un descanso. Let's take a break. Relájate. Relax. ¿Por qué no te quitas esos horribles pendientes? Why don't you take off those horrible earrings? Estás mejor sin ellos. You look better without them. Pareces cansada. You look tired. ¿Quieres que te traiga algo de beber? Do you want me to bring you something to drink? Estoy bien, pero me pica la espalda. I'm okay, but my back itches. Te la rascaré si quieres. I'll scratch it for you if you want. ¿Dónde te pica? Where does it itch? Un poco más abajo. A little lower. Oye, he dicho un poco más abajo. Hey, I said a little lower. No te pongas fresco conmigo. Don't get fresh with me. ¿Pero no te gusta que te rasque la espalda? But don't you like me to scratch your back? Bueno, sigue, pero contrólate. Okay, go on, but control yourself. ¿Qué tal así? How's that? Me das escalofríos. You give me the shivers. Así que te gusta. So you like it. No estoy hecha de piedra. I'm not made of stone. Bueno, es hora de volver a la lección. Well, it's time to get back to the lesson. No me apetece estudiar ahora. I don't feel like studying now. ¿Qué te apetece hacer? What do you feel like doing? Quiero que sigas rascándome la espalda.
I want you to go on scratching my back. Te están saliendo los colores. You're blushing. ¿Qué esperas? What do you expect? ¿Volvemos a la lección? Shall we get back to the lesson? Cállate, tonto, y sigue rascando. Shut up, silly, and keep scratching. List 9. Tienes la camiseta puesta al revés. You have your t-shirt on backwards. Quítatela. Take it off. Póntela de esta manera. Put it on this way. Se supone que lo llevas de esta forma. You're supposed to wear it this way. Menos mal que te diste cuenta. It's a good thing you realized. Soy muy observadora. I'm very observant. Presto atención a los detalles. I pay attention to details. ¿Has puesto el despertador? Have you set the alarm clock? ¿A qué hora sonará? What time will it go off? Se me pegaron las sábanas esta mañana. I overslept this morning. No puedes permitirte el lujo de quedarte dormido. You can't afford to oversleep. No soporto madrugar. I can't stand getting up early. Me cuesta horrores levantarme. I have a terrible time getting up. Tardo una hora en despejarme la cabeza. It takes me an hour to clear my head. Dejo el despertador en el baño. I leave the alarm clock in the bathroom. Eso me obliga a levantarme para apagarlo. That forces me to get up to turn it off. No lo soporto cuando suena. I can't stand it when it goes off. Es un sonido que me vuelve loco. It's a sound that drives me crazy. ¿Sigues buscando un empleo? Are you still looking for a job? Lo he dejado. I've given up. ¿Cómo piensas mantener a tu familia? How do you plan to support your family? Viviré del sueldo de mi mujer. I'll live off my wife's salary. ¿Qué opina ella de eso? What does she think about that? No hablemos de mi mujer. Let's not talk about my wife. Estoy harto de la vida de casado. I'm sick of married life. No lo aguanto. I can't stand it. Ella cree que me puede dar órdenes. She thinks she can order me around. ¿Quién cree que es? Who does she think she is? Le voy a dar un escarmiento. I'm going to teach her a lesson. Pero es ella quien te mantiene. But she's the one who supports you. Eso es como debe ser. That's as it should be. Llevo a los niños al colegio. I take the children to school. Hago los quehaceres domésticos. I do the housework. Ayudo a los niños con sus deberes. I help the kids with their homework. Trabajo más ahora que antes. I work harder now than before. Antes trabajaba 8 horas al día. I used to work 8 hours a day. Ahora nunca paro. Now I never stop. Incluso limpio la bañera. I even clean the bathtub. Es un trabajo interminable. It's a never-ending job. En cuanto terminas una cosa, tienes que empezar con otra. As soon as you finish one thing, you have to start on something else. Al final del día, estoy completamente agotado. At the end of the day, I'm completely exhausted. No tengo ganas de hacer nada. I don't feel like doing anything. Los niños dejan todo en el suelo. The kids leave everything on the floor. Tengo que recoger detrás de ellos. I have to pick up after them. La mitad de las veces mi mujer llega a casa de mal humor. Half the time, my wife gets home in a bad mood. Tiene la cara de pedirme que haga la cena. She has the nerve to ask me to make dinner. Menos mal que soy pésimo cocinero. It's a good thing I'm a lousy cook. Si no, tendría que hacer la cena todas las noches. Otherwise, I'd have to make dinner every night. Tenéis los papeles invertidos. Your roles are reversed. La vida de una ama de casa es pesada. A housewife's job is a pain in the neck. List 10. Salgamos de paseo. Let's go out for a walk. Me apetece tomar un poco de aire fresco. I feel like getting a little fresh air. ¿Quieres acompañarme? Would you like to come with me? Cámbiate de zapatos. Change your shoes. Esos zapatos están algo gastados. Those shoes are a little worn out. Pero los otros me hacen daño en los pies. But the other ones hurt my feet. Entonces ponte las playeras. Then put on your tennis shoes. Los cordones están rotos. The shoelaces are broken. Te compré unos nuevos, ¿no te acuerdas?
I bought you some new ones. Don't you remember? ¿Dónde los escondiste? Where did you hide them? Están en el cajón superior de tu mesa de noche. They're in the top drawer of your bedside table. Están encima de la caja donde están los pasaportes. They're on the top of the box where the passports are. Pues no los veo. Well, I can't see them. Están delante de tus narices. They're right in front of you. Pero estos cordones son para zapatos de vestir. But these laces are for dress shoes. Mira debajo del álbum de fotos. Look under the photo album. ¿Son estos? Are these the ones? Son para playeras, ¿no? They're for tennis shoes, aren't they? Pero estos cordones son para niños. But these shoelaces are for children. ¿Qué quieres decir para niños? What do you mean for children? Tienen diminutas barras y estrellas. They have tiny stars and stripes. Bueno, póntelos de todas formas. Well, put them on anyway. ¿Estás loca? Van a pensar que soy proamericano. Are you crazy? They're going to think I'm pro-American. ¿No lo eres? Aren't you? No hasta ese extremo. Not to this extreme. Entonces iré de paseo yo sola. Then I'll go for a walk by myself. Nunca quieres salir conmigo. You never want to go out with me. Siempre estás buscando excusas para no hacer nada. You're always looking for excuses not to do anything. Te estás volviendo perezoso. You're becoming lazy. Antes hacíamos todo juntos. We used to do everything together. Ahora ni siquiera me hablas. Now you don't even talk to me. Siempre pareces cansado e irritable. You always seem tired and irritable. Ya no parece gustarte nada. You don't seem to like anything anymore. ¿Por qué no te callas? Why don't you shut up? Siempre te estás metiendo conmigo. You're always picking at me. No sé lo que me pasa. I don't know what's the matter with me. No quiero discutir contigo. I don't want to argue with you. Por cierto, ¿hablaste con tu jefe? By the way, did you speak to your boss? ¿Sobre qué? About what? ¿No le ibas a pedir un aumento? Weren't you going to ask him for a raise? Es una pérdida de tiempo. It's a waste of time. Se están aprovechando de ti. They're taking advantage of you. No quiero hablar de eso ahora. I don't want to talk about that now. Entonces, ¿cuándo vamos a hablar de ello? Then when are we going to talk about it? Mira, déjame en paz, ¿quieres? Look, leave me alone, will you? Vale, si te empeñas. Okay, if you insist. Puede que vuelva un poco tarde. I may be back a little late. Tengo que pasar por la casa de David. I have to drop by David's house. Si tienes hambre, recalienta la pizza de anoche. If you're hungry, heat up the pizza from last night. Daré tus recuerdos a David. I'll give your regards to David. List 11. Ha llegado la hora de tomar una decisión. The time has come to make a decision. Ojalá tuviéramos más información. I wish we had more information. Eso no cambiaría la situación. That wouldn't change the situation. Al menos nos sentiríamos más tranquilos. At least we'd feel more reassured. La vida está llena de riesgos. Life is full of risks. Es más arriesgado no tomar una decisión. It's riskier not to make a decision. Quizás tengas razón. You may be right. Confía en mí, sé lo que digo. Trust me, I know what I'm saying. Todo saldrá bien. Everything will turn out okay. No puedo evitar pensar en los niños. I can't help thinking about the kids. Son todavía pequeños, se adaptarán. They're still little. They'll adapt. Nunca pensé que llegaríamos a esto. I never thought we'd come to this. Deberíamos haber seguido el consejo de mi padre. We should have followed my father's advice. Deberíamos haber vendido la casa. We should have sold the house. Deberías haberle pedido perdón. You should have apologized to him. Le heriste los sentimientos. You hurt his feelings. Nos hubiera ayudado si le hubieras tratado bien. He would have helped us if you had treated him well. ¿Cómo te sentirías tú si te dijeran que eras retrasado mental? How would you feel if they told you you were mentally retarded? Tengo que coger un vuelo mañana.
I have to catch a plane tomorrow. Odio volar, I hate flying. pero los aviones son muy seguros. But planes are very safe. ¿Cuál es el momento más peligroso de un vuelo? What's the most dangerous moment of a flight? El viaje de tu casa al aeropuerto. The trip from your house to the airport. Ha habido un cambio en el programa. There's a schedule change. Si lo aflojaras, podrías sacarlo. If you loosened it, you could take it out. No puedo respirar con tanto humo. I can't breathe with so much smoke. Te vamos a usar como conejo de Indias. We're going to use you as a guinea pig. Tenemos una amplia gama de productos. We have a wide range of products. Me estás ocultando algo. You're hiding something from me. Hasta ahora no ha habido quejas. So far, there haven't been any complaints. Si hicieras eso, sería injusto. If you did that, it would be unfair. Que yo sepa, él no la amenazó. As far as I know, he didn't threaten her. No deberías recurrir a amenazas. You shouldn't resort to threats. No puedo con este problema. I can't handle this problem. Dilo en voz alta. Say it aloud. Por un lado, me gusta la idea, On the one hand, I like the idea. pero por otro lado, estoy en desacuerdo. But on the other hand, I disagree. Nunca estás de acuerdo conmigo. You never agree with me. Vaya casualidad. What a coincidence. Es improbable que le veas. It's unlikely that you'll see him. ¿Por qué tienes tanta prisa? Why are you in such a hurry? Ya lo superarás. You'll get over it. Súbete al coche. Get into the car. Para cuando llegues, ya se habrán ido. By the time you get there, they'll have left. Es asombroso el progreso que has hecho. It's amazing the progress you've made. ¿Cómo lo has conseguido? How did you do it? ¿Le quiero vivo o muerto? I want him dead or alive. Quiero un estudio en profundidad. I want an in-depth study. Puedes saltar este número. You can skip this number. Llámame en cuanto llegue el anfitrión. Call me as soon as the host arrives. List 12. ¿Quién está encargado de esto? Who's in charge of this? ¿Quién lleva la voz cantante aquí? Who calls the shots here? Más vale que hables con un abogado. You'd better talk to a lawyer. Más vale que hagas algo pronto. You'd better do something soon. Se van a aprovechar de ti. They're going to take advantage of you. Más vale que no toques eso. You'd better not touch that. Más vale que me hagas caso. You'd better pay attention to me. ¿Dónde estarán? I wonder where they are. Alguien está llamando a la puerta. Somebody's knocking at the door. ¿Quién será? I wonder who it is. No puedo permitirme el lujo de perderlo. I can't afford to lose it. Discutir con él es muy frustrante. Arguing with him is very frustrating. Soy escéptico acerca del éxito del plan. I'm skeptical about the plan's success. Date la vuelta. Turn around. ¿Qué harías si eso fuera verdad? What would you do if that were true? ¿Qué pasaría si no hiciéramos nada? What would happen if we did nothing? ¿Qué harías tú en mi lugar? What would you do if you were me? Me pegaría un tiro. I'd shoot myself. Deja de bromear, ¿quieres? Quit joking, will you? Estás tomando las cosas demasiado en serio. You're taking things too seriously. ¿Quieres que te caliente la sopa? Do you want me to heat up the soup for you? Tengo un hambre que no veas. I'm starving. Me siento violento. I feel embarrassed. Tendrás que sobornarle. You'll have to bribe him. Te forrarás en ese negocio. You'll make a killing in that business. ¿Me puedes dar una estimación del coste? Can you give me a cost estimate? El director general fue despedido. The general manager was fired. Su despido nos sorprendió a todos. His dismissal surprised all of us. Fue obligado a dimitir. He was forced to resign. Tuvo que firmar su propia dimisión. He had to sign his own resignation. Yo no hubiera firmado. I wouldn't have signed. ¿Sabe el señor Smith quién eres?
Does Mr. Smith know who you are? Nadie sabe quién soy. Nobody knows who I am. ¿Sabe ella cuándo sale el tren? Does she know when the train leaves? ¿Quién sabe dónde vive el fontanero? Who knows where the plumber lives? Esta suciedad no puede quitarse. This dirt can't be removed. Se le advirtió de que no fuera allí. He was warned not to go there. Perderás por mucho que te esfuerces. You'll lose no matter how hard you try. No lo compraré por mucho que me llames. I won't buy it no matter how often you call me. Por mucho que estudies, no aprenderás. No matter how hard you study, you won't learn. Querer es poder. Where there's a will, there's a way. Clasifícalos por orden alfabético. Sort them in alphabetical order. Lo voy a comprar, por muy caro que sea. I'm going to buy it, no matter how expensive it is. No lo haré a no ser que me ayudes. I won't do it unless you help me. Voy a heredar una fortuna. I'm going to inherit a fortune. ¿Te puedes creer lo que hicieron? Can you believe what they did? Debían de haberse vuelto locos. They must have gone crazy. Deberías haberles parado. You should have stopped them. Tendrás que acostumbrarte a ello. You'll have to get used to it. Antes me apañaba sin agenda. I used to get by without an agenda. List 13. Tu conducta fue vergonzosa. Your conduct was disgraceful. No seas cotilla. Don't be nosy. No es asunto tuyo. It's none of your business. Las bujías están gastadas. The spark plugs are worn out. Cambiemos de sitio. Let's change places. Ojalá pudiéramos cambiar de coche. I wish we could change cars. Logré convencerle. I managed to convince him. Ahora él está de nuestra parte. Now he's on our side. No volverá a cambiar de opinión. He won't change his mind again. Cambiemos de lado. Let's change sides. Tendrás un periodo de prueba de 3 meses. You'll have a 3-month trial period. Has hecho un trabajo digno de elogio. You've done a praiseworthy job. Él no es una persona digna de confianza. He's not a trustworthy person. No te puedes fiar de él. You can't trust him. Te dejará en la estacada. He'll leave you high and dry. Aquí todo el mundo pasa la pelota. Here, everybody passes the buck. ¿Cómo te atreves? How dare you? Sujétalo a ambos extremos. Hold it at both ends. Estíralo con todas tus fuerzas. Stretch it with all your might. No se romperá, ya verás. It won't break, you'll see. Llama al señor que estaba aquí ayer. Call the man who was here yesterday. ¿Cuál era el que tú querías? Which one was the one you wanted? El que yo quería era el azul. The one I wanted was the blue one. El azul, el verde, ¿qué importa? The blue one, the green one. What difference does it make? Importa mucho. It makes a big difference. El azul vale 4 veces más. The blue one's worth 4 times more. Más vale que lo hagas, porque si no... You'd better do it, because otherwise... Haré lo que me dé la gana. I'll do what I feel like. Ha sido una velada encantadora. It's been a delightful evening. Nos lo hemos pasado en grande. We've had a wonderful time. No lo habrían hecho si les hubieras advertido a tiempo. They wouldn't have done it if you had warned them in time. Ponme al día respecto al asunto. Bring me up to date on the matter. Nos adjudicaron el proyecto. They awarded us the project. No cuentes conmigo. Count me out. ¿Podemos contar con tu colaboración? Can we count on your collaboration? Me encantaría ayudaros. I'd love to help you. Se les pidió no fumar. They were asked not to smoke. Se hará en un futuro próximo. It will be done in the near future. Debía haberse hecho hace mucho tiempo. It should have been done a long time ago. Se le dio una transfusión de sangre. He was given a blood transfusion. ¿Cómo salió el de la operación?
How did he come out of the operation? Se recuperó en tiempo récord. He recovered in record time. Si hubiéramos tenido más recursos, podríamos haber competido con ellos. If we had had more resources, we could have competed with them. Esta decisión nos fortalecerá. This decision will strengthen us. Si no estuviera tan apretado, yo podría respirar mejor. If it weren't so tight, I could breathe better. ¿Te importaría aflojarlo un poco? Would you mind loosening it a little? Las experiencias así te ensanchan la mente. Experiences like that broaden your mind. La carretera no ha sido ensanchada aún. The highway hasn't been widened yet. ¿Cuándo caduca? When does it expire? Se te ha acabado el tiempo. Your time has run out. List 14. Según él, deberías haberlo hecho. According to him, you should have done it. Hay un viejo dicho sobre ese tema. There's an old saying about that subject. En lo que a mí se refiere, As far as I'm concerned, si fueras un poco más optimista, if you were a little more optimistic, soy un pesimista por naturaleza. I'm a pessimist by nature. Todos a favor del plan, que levanten la mano. All in favor of the plan, raise your hand. Se fue por el desagüe. It went down the drain. La fábrica se ubicará cerca de aquí. The factory will be located near here. Debe de haber estado borracho para hacer semejante cosa. He must have been drunk to do such a thing. Están de viaje de negocios. They're on a business trip. Están de viaje de novios. They're on their honeymoon. Se aproxima la fecha de tu jubilación. Your retirement date is approaching. ¿Qué harás cuando te jubiles? What will you do when you retire? Haré un viaje alrededor del mundo. I'll take a trip around the world. ¿Y después? And then? Y después dedicaré mi tiempo a la caza. And then I'll devote my time to hunting. No vendré por aquí para molestaros. I won't come around here to bother you. ¡Qué alivio! What a relief. Si pudieras aliviar este dolor, te lo agradecería de verdad. If you could relieve this pain, I'd really appreciate it. La superficie está demasiado áspera. The surface is too rough. Quiero que la hagas más lisa. I want you to make it smoother. El fuerte viento derribó el árbol. The strong wind blew down the tree. Derribaron el avión. They shot down the plane. ¿Cómo piensas sacarnos de este lío? How do you plan to get us out of this mess? No me lo explico. I can't figure it out. No me explico por qué ella se fue. I can't figure out why she left. Lo tengo en la punta de la lengua. I have it on the tip of my tongue. No rechaces una oferta así. Don't turn down an offer like that. Por cierto, ¿recibiste el recado? By the way, did you get the message? Un buen detalle ayudaría a las cosas. A nice gesture would help things. Él viene por aquí un día sí y otro no. He comes around here every other day. Más vale tarde que nunca. Better late than never. Si no hubieras tenido tanta prisa... If you hadn't been in such a hurry, ¿Cómo se mide el nivel de vida? how is the standard of living measured? Se tienen en cuenta muchos factores. Many factors are taken into account. Antes o después cederán. Sooner or later, they'll give in. No puedo deshacer este nudo. I can't untie this knot. ¿Por qué no sacaste el tema? Why didn't you bring up the subject? Se habría hecho si hubiera habido tiempo. It would have been done if there had been time. Puesto que no hubo tiempo, no se hizo. Since there wasn't time, it wasn't done. Puede que ya se haya hecho. It may have already been done. ¿Quién lo habrá hecho? I wonder who did it. Quien quiera que lo hizo bien. Whoever did it well. ¿Por qué se habrá hecho? I wonder why it was done. Pues se hizo y ya está. Well, it was done, and that's that. ¿Sabes cuánto tiempo llevan aquí?
Do you know how long they've been here? Si hubiera habido una tormenta, no habríamos celebrado la reunión. If there had been a storm, we wouldn't have held the meeting. Fue un discurso muy convincente. It was a very convincing speech. ¿Me acercas la sal, por favor? Can you pass me the salt, please? Esperamos con mucha ilusión tu visita. We're looking forward to your visit. List 15. Estoy agotado. No me puedo mover. I'm exhausted. I can't move. Habríamos tardado más si no nos hubieras echado una mano. It would have taken us longer if you hadn't given us a hand. Se está revisando el primer borrador. The first draft is being reviewed. Se modificarán algunos puntos. Some points will be revised. Tiene que haber un malentendido. There has to be a misunderstanding. Habérmelo dicho. You should have told me. Te hubieras enfadado. You would have gotten angry. Habla directamente al micrófono. Speak directly into the microphone. Tengo un dolor de garganta. I have a sore throat. Me duele tragar. It hurts to swallow. Deberías haber ido al médico antes. You should have gone to the doctor sooner. Estás perdiendo peso desde hace un año. You've been losing weight for a year. No mires atrás. Sigue remando. Don't look back. Keep rowing. La moneda está enganchada en la ranura. The coin's stuck in the slot. Sácala con este destornillador. Get it out with this screwdriver. Si tuviera un cuchillo, podría sacarla. If I had a knife, I could get it out. Estas máquinas me vuelven loco. These machines drive me crazy. Ella vale su peso en oro. She's worth her weight in gold. ¿Crees que deberíamos hacer el esfuerzo? Do you think we should make the effort? No vale la pena. It's not worth it. Valdría la pena si nos pagaran. It would be worth it if they paid us. El profesor no se presentó. The teacher didn't show up. Deben de habérsele pegado las sábanas. He must have overslept. De otro modo, no me lo explico. Otherwise, I can't figure it out. Hemos llegado a un acuerdo consensuado. We've reached a compromise agreement. Tengo un compromiso ante aquella gente. I have a commitment to those people. Es una vergüenza nacional. It's a national disgrace. Las dos empresas se fusionaron. The two companies merged. Se tardaron meses en negociar la fusión. It took months to negotiate the merger. Nuestro equipo de ventas constituye un activo valioso para la empresa. Our sales team constitutes a valuable asset to the company. El activo y pasivo deben ser iguales. Assets and liabilities should be equal. La contabilidad es la base del balance. Accounting is the basis of the balance sheet. Si este negocio fuera rentable, no tendríamos que despedir a gente. If this business were profitable, we wouldn't have to lay off people. Ha habido despidos masivos en ese sector. There have been massive layoffs in that industry. Lo único que me interesa es conservar mi empleo. The only thing I'm interested in is keeping my job. ¿Cómo te ganas la vida? How do you make a living? ¿A qué te dedicas? What do you do? ¿Es así de sencillo? Is it that simple? Quiero pulir mi inglés. I want to brush up on my English. Se te olvidó poner el acento. You forgot to put the accent. Estoy ahorrando para comprar un coche. I'm saving up to buy a car. ¿Qué hace que un hombre haga algo así? What makes a man do something like that? Tenía que haber estado desesperado. He must have been desperate. ¿Para qué servirá eso? What good will that do? Si no fueras tan crítico con él... If you weren't so critical of him... No hay tantos como antes. There aren't as many as there used to be. Cambio de marchas sin usar el embrague. I change gears without using the clutch. Para concluir la sesión, quisiera pediros un favor. To wrap up the session, I'd like to ask you a favor. Estas técnicas funcionan en determinadas situaciones. These techniques work in certain situations.
Estas técnicas no son siempre fiables. These techniques aren't always reliable. Bond Systems. Translation Booklet 4. List 16. Se me pusieron los pelos de punta. My hair stood on end. Tenía un miedo horrible. I was scared to death. Me puse a temblar. I started shaking. El profesor me calmó. The teacher calmed me down. El miedo es una sensación aterradora. Fear is a terrifying sensation. Se me fue el santo al cielo. It completely slipped my mind. Deja de tocarte la nariz, ¿quieres? Stop picking your nose, will you? Está tan lejos que apenas lo puedo divisar. It's so far away that I can hardly make it out. Casi nunca se debería hacer. It should hardly ever be done. Ese tipo es un pesado de narices. That guy is a pain in the neck. Qué fastidio levantarse por la mañana. What a drag it is getting up. Ella tiene un don para los idiomas. She has a gift for languages. Es una niña superdotada. She's a gifted girl. Tiene un coeficiente de inteligencia muy alto. She has a very high IQ. Me estoy liando con tantos datos. I'm getting mixed up with so much data. Me estás liando. You're getting me mixed up. ¿Qué tiene que ver esto con aquello? What does this have to do with that? Te codeas con gente importante. You rub shoulders with important people. Por mucho que trabajes, no vas a ganar más dinero. No matter how hard you work, you're not going to earn more money. Por muy inteligente que seas, No matter how intelligent you are, por muchas veces que vayas, no matter how often you go, por muy rápido que conduzcas, no matter how fast you drive, por mucho que le presiones, no matter how hard you pressure him, por muchas vitaminas que tomes, no matter how many vitamins you take, cancélalo. call it off. ¿Por qué aguantas ese comportamiento? Why do you put up with that behavior? Dile que se ocupe de sus propios asuntos. Tell him to mind his own business. No es asunto suyo. It's none of his business. Está fisgoneando en tu vida privada. He's prying into your private life. Aléjate del vapor. Get away from the steam. Voy a apretarles las tuercas. I'm going to tighten the screws on them. Voy a hacerles sudar un poco. I'm going to make them sweat a little. No te asomes por la ventana. Don't lean out the window. No te apoyes en la pared. Don't lean against the wall. Estamos respirando el humo de ese tubo de escape. We're breathing the fumes from that exhaust pipe. Lávate los dientes y acuéstate. Brush your teeth and go to bed. No puedo evitar reírme delante de él. I can't help laughing in front of him. Tiene una nariz tan grande. He has such a big nose. Hay algo en él que atrae a las mujeres. There's something about him that attracts women. Quizás sea la forma en que sonríe. Maybe it's the way he smiles. Tienes que reconocer que no es guapo. You have to admit he's not handsome. Es feo solo por fuera. He's ugly only on the outside. Por dentro es una persona maravillosa. On the inside, he's a wonderful person. Su voz me da escalofríos. His voice gives me the shivers. Me casaría con él si me lo pidiera. I'd marry him if he asked me. Está demasiado ocupado haciéndose rico. He's too busy getting rich. Tiene un don que pocos hombres poseen. He has a gift that few men possess. Se siente su presencia cuando entra por la puerta. His presence is felt when he comes in through the door. Casi me desmayo cada vez que me mira. I almost faint whenever he looks at me. Es una lástima que está casado. It's too bad he's married. List 17. ¿Te importaría recoger tus zapatos? Would you mind picking up your shoes? La fecha de renovación se ha cambiado. The renewal date has been changed. Te estás saliendo por la tangente. You're going off on a tangent. Se habría publicado antes si no se hubiera inundado el almacén. It would have been published sooner
if the warehouse hadn't been flooded. Llámame en cuanto sepas algo. Call me as soon as you know something. Lo siento, lo hice sin querer. I'm sorry, I didn't mean to do it. ¿Te das cuenta de lo que me has hecho? Do you realize what you've done to me? ¿Cómo voy a salir de este lío? How am I going to get out of this mess? Están metidos en un atasco. They're stuck in a traffic jam. Si no hubieran quebrado, podríamos haber cobrado la cantidad. If they hadn't gone bankrupt, we could have collected the amount. Ya es demasiado tarde. It's too late now. ¿Qué hacemos ahora? What shall we do now? ¿Tiene alguien alguna sugerencia? Does anyone have any suggestions? Debisteis cobrarles antes. You should have collected from them sooner. No nos digas lo que debimos hacer. Don't tell us what we should have done. Dinos lo que debemos hacer ahora. Tell us what we should do now. ¿Cuál es nuestro saldo bancario? What's our bank balance? Tenemos suficiente para llegar a mayo. We have enough to get through April. ¿Y si alargamos las condiciones de pago? And if we lengthen the terms of payment? No les gustará a nuestros proveedores. Our suppliers won't like it. Esto no es un concurso de popularidad. This isn't a popularity contest. Exigirán el pago parcial. They'll demand partial payment. Algunos dependen totalmente de nosotros. Some of them depend entirely on us. Son, en su mayoría, pequeños proveedores. They're mostly small suppliers. Los grandes pueden aguantar. The big ones can hold out. Los pequeños se hundirán. The small ones will go under. ¿Podemos prorrogar la línea de crédito? Can we extend the credit line? Ya estamos hasta el cuello en deudas. We're already up to our neck in debts. Esperad, se nos olvida algo. Wait, we're forgetting something. Tenemos una valiosa colección de pinturas aquí mismo en la oficina. We have a valuable collection of paintings right here in the office. ¿Estás sugiriendo que las vendamos? Are you suggesting that we sell them? ¿Qué más podemos hacer? What else can we do? No veo otra salida. I don't see any other way out. ¿Cuánto valen? How much are they worth? Recuerdo su valor hace 10 años. I remember their value 10 years ago. Fueron tasadas por un experto. They were appraised by an expert. En aquel entonces valían 3.000 millones. At that time, they were worth 3 billion. ¿Cuánto valdrían ahora? How much would they be worth now? Depende de cómo queramos venderlos. It depends on how we want to sell them. Si los subastamos, conseguiremos menos. If we auction them, we'll get less. Si contratamos a un agente, podemos conseguir un 15% más. If we hire an agent, we can get 15% more. Se tardaría más, pero ganaríamos más. It would take longer, but we'd earn more. ¿Cuánto crees que tardaríamos? How long do you think it would take us? Podríamos deshacernos de todos ellos en un año más o menos. We could get rid of all of them in a year, more or less. Así podríamos saldar nuestras deudas. That way, we could settle our debts. Incluso podríamos pactar una buena indemnización por despido para todos. We could even negotiate good severance pay for everyone. ¿Cuánto nos quedaría al final? How much would we have left in the end? Aún quedaría suficiente para prepararnos un paracaídas de oro. There would still be enough left over to prepare ourselves a golden parachute. ¿Qué quiere decir un paracaídas de oro? What does a golden parachute mean? Significa que podemos jubilarnos ahora y vivir felices y comer perdices. It means we can retire now and live happily ever after. List 18. Los escoceses tienen un acento extraño. The Scottish have a strange accent. Tienen fama de ser tacaños. They're famous for being tight-fisted. Si yo fuera zurdo, podría hacerlo. If I were left-handed, I could do it. Llevaos a esa gente de aquí. Take those people away. Deja que te releve.
Let me take over for you. Esa gente es de mente muy estrecha. Those people are very narrow-minded. Primero hacemos una previsión de ventas. First, we make a sales forecast. Después hacemos un plan de producción. Then, we make a production plan. Con estos datos elaboramos el presupuesto de gastos. With this data, we draw up the expense budget. Los gastos generales se comparten. Overhead expenses are shared. Se asignan a cada departamento según el número de empleados. They are allocated to each department according to the number of employees. Algunos jefes de departamento se quejan de esta política. Some department heads complain about this policy. Sin embargo, es la forma más justa. However, it's the fairest way. Cada mes, las ventas reales se comparan con las ventas estimadas. Each month, actual sales are compared to estimated sales. ¿Y qué pasa si hay desviaciones? And what happens if there are variances? Localizamos las causas y tomamos medidas. We pinpoint the causes and take action. Nuestros clientes son imprevisibles. Our customers are unpredictable. Hay muchos altibajos a lo largo del año. There are a lot of ups and downs throughout the year. Es un negocio estacional. It's a seasonal business. La temporada alta empieza ahora. The high season is beginning now. La situación de tesorería mejora en mayo. The cash situation improves in May. Los míos están al lado de los de ella. Mine are next to hers. El de ellos es diferente del nuestro. Theirs is different from ours. ¿De quién es el que está en el suelo? Whose is the one on the floor? Aquel antes era de él. That one used to be his. Ya no es de él. It's not his anymore. Vine para que tú me ayudaras. I came so that you could help me. Trabajo para poder mantenerte. I work so that I can support you. Habla alto para que todos te oigan. Speak loud so that everyone can hear you. Oí una extraña voz que me asustó. I heard a strange voice that frightened me. Miré atrás, pero no vi nada. I looked back, but I didn't see anything. Miré en todas partes. I looked everywhere. Por fin me di cuenta de lo que era. Finally, I realized what it was. El teléfono estaba descolgado. The telephone was off the hook. Me acerqué, andando, al teléfono. I walked up to the telephone. No pude creer lo que oía. I couldn't believe what I heard. Fue una voz tan débil. It was such a weak voice. De repente me quedé helado. Suddenly, I froze. Era mi mujer quien me llamaba. It was my wife who was calling me. Mi mujer llevaba 3 años muerta. My wife had been dead for 3 years. Colgué y casi me desmayé. I hung up and almost fainted. Las llamadas seguían ocurriendo. The calls kept occurring. Su voz parecía cada vez más cerca. Her voice seemed closer and closer. Ya no lo podía aguantar. I couldn't stand it anymore. Lentamente me estaba volviendo loco. I was slowly going crazy. Decidí por fin ir al cementerio. I finally decided to go to the cemetery. Me acerqué lentamente a la tumba de mi mujer, andando. I slowly walked up to my wife's grave. Había habido una tormenta la noche anterior. There had been a storm the night before. Un poste telefónico había caído. A telephone pole had fallen. Uno de los cables había caído justo en la tumba de mi mujer. One of the wires had fallen right on top of my wife's grave. List 19. No perdamos contacto con la realidad. Let's not lose touch with reality. No construyamos castillos en el aire. Let's not build castles in the air. Te pareces a tu padre, físicamente. You look like your father. Te pareces a tu padre, comportamiento. You take after your father. Ya aprenderás los secretos del oficio. You'll learn the tricks of the trade. Ya debería haber sido enviado. It should have already been sent. ¿Quién tuvo la genial idea de hacer eso?
Who had the great idea to do that? No fui yo. It wasn't me. La culpa fue de Pepe. It was Pepe's fault. No me eches la culpa a mí. Don't blame me. Siempre estás buscando a alguien a quien echar la culpa. You're always looking for someone to blame. ¿En qué dirección se fueron? Which way did they go? Hola, Juan. ¿Qué tal estás? Hello, John. How are you doing? ¿Qué tal van las cosas allí? How are things going there? No tan bien como había esperado. Not as well as I had expected. ¿Te están dando mucha guerra? Are they giving you a hard time? Al contrario, soy tratado como un rey. On the contrary, I'm treated like a king. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Then what's the matter? Es el clima. No me acostumbro. It's the climate. I can't get used to it. Te advertí que haría mucho frío. I warned you that it would be very cold. No sé cómo puede la gente vivir aquí. I don't know how people can live here. Anda, no es para tanto. Come on, it's not that bad. Menos mal que solo me queda una semana. It's a good thing I only have a week left. Si no, me volvería loco. Otherwise, I'd go crazy. ¿Qué opinan del nuevo proyecto? What do they think of the new project? Les gusta el diseño, pero dicen que es demasiado caro. They like the design, but they say it's too expensive. Pero ese precio fue pactado hace meses. But the price was agreed on months ago. Pero ese precio se basó en un diseño más avanzado. But that price was based on a more advanced design. ¿Cómo que más avanzado? What do you mean more advanced? No hemos cambiado ni una sola coma. We haven't changed a single comma. Ellos parecen pensar que sí. They seem to think so. ¿Está Hans? Is Hans there? Que se ponga al teléfono. Have him get on the line. Hola, Hans. Soy David. Hello, Hans. This is David. Juan me dice que no estáis de acuerdo con el precio. John tells me you don't agree on the price. Así es. Habéis hecho algunos cambios. That's right. You've made some changes. El diseño es idéntico al que acordamos. The design is identical to the one we agreed on. El diseño es igual. Estoy de acuerdo. The design is the same. I agree. ¿Pero por qué cambiasteis de materiales? But why did you change materials? Los materiales son según lo especificado. The materials are as specified. Pero el proveedor es diferente. But the supplier is different. ¿Qué más da? What difference does it make? Este proveedor no está certificado. This supplier isn't certified. ¿Qué quieres decir no certificado? What do you mean, not certified? Solo trabajamos con empresas certificadas por el BSI. We only work with companies certified by the BSI. No solo tenéis que estar certificados vosotros, Not only do you have to be certified, sino todos vuestros proveedores también. but all your suppliers as well. O sea, tenemos que renegociar. In other words, we have to renegotiate. No veo otra salida. I don't see any other way out. Tendré que someter esto al Consejo. I'll have to submit this to the board. List 20. Hay una escasez de mano de obra cualificada en este país. There's a shortage of skilled labor in this country. No hay ni un solo ingeniero de caminos. There's not a single civil engineer. Deberíais haber previsto ese problema. You should have foreseen that problem. Mándame un fontanero y un electricista. Send me a plumber and an electrician. Tengo 2 físicos nucleares aquí que no están haciendo nada. I have 2 nuclear physicists here who are doing nothing. Los voy a mandar a casa. I'm going to send them home. Pero hasta mayo vamos a cargarles en tu cuenta. But until May, we are going to charge them to your account. Entonces no me eches la bronca si salgo del presupuesto. Then don't get on my back if I go over budget. Fue idea tuya llevarlos allí en primer lugar. It was your idea to take them there in the first place. No nos pidas que paguemos tu falta de previsión.
Don't ask us to pay for your lack of foresight. No soy perfecto, lo admito. I'm not perfect. I admit it. ¿Necesitas a alguien más? Do you need anyone else? Mándame un químico y un experto en hormigón. Send me a chemist and an expert in concrete. Estamos en un callejón sin salida. We're on a dead-end street. Se me han agotado las ideas. I've run out of ideas. Atropellaron al cartero. They ran over the postman. El pobre hombre sufrió lesiones graves. The poor man suffered serious injuries. Tuvo varias costillas rotas. He had several broken ribs. La ambulancia tardó 1 hora en llegar. It took the ambulance an hour to arrive. Una multitud de gente se congregó. A crowd of people gathered. El conductor estaba muerto de miedo. The driver was scared to death. Menos mal que estaba asegurado. It's a good thing he was insured. Abran el libro por la página 40. Open the book to page 40. Fíjense cómo empieza el 5º párrafo. Look at how the 5th paragraph begins. Es típico de la nueva ola de escritores. It's typical of the new wave of writers. Han tirado las reglas clásicas por la ventana. They've thrown the classical rules out the window. ¿Qué piensan ustedes? ¿Algunas opiniones? What do you think? Any opinions? Cualquiera puede hacer cosas así. Anybody can do things like that. Me recuerda a la pintura abstracta. It reminds me of abstract art. ¿En qué sentido? In what way? Nadie puede sacarle ni pies ni cabeza. Nobody can make heads or tails of it. Vaya cara que tienes hoy. You look awful today. No he pegado ojo en toda la noche. I didn't get any sleep last night. Incorpórate y mantén la espalda recta. Sit up and keep your back straight. Tienes que causar una buena impresión. You have to make a good impression. Pareces viejo y agotado. You look tired and worn out. Te están empezando a salir canas. You're starting to get gray hair. Antes estabas lleno de energía. You used to be full of energy. Antes eras más fuerte que un buey. You used to be stronger than an ox. No eres el mismo desde tu divorcio. You're not the same since your divorce. ¿Qué quieres que haga? What do you want me to do? Sal y disfruta de la vida un poco. Go out and enjoy life a little. Todavía no estoy para ello. I'm not up to it yet. Pero tienes una larga vida por delante. But you have a long life ahead of you. Mi vida ya no es lo que fue. My life isn't what it used to be. Vivir solo me deprime. Living alone gets me down. Me recuerdas a mi primo. You remind me of my cousin. Tuvo el mismo problema, pero lo resolvió. He had the same problem, but he solved it. Se apuntó a un viaje colectivo al Japón. He signed up for a package tour to Japan. Conoció a una chica y se casó con ella. He met a girl and married her. List 21. ¿Qué tiene que ver mi coche con tu casa? What does my car have to do with your house? Hoy en día, la ropa no tiene que hacer juego. Nowadays, clothes don't have to match. Me apuesto a que no sabes mi nombre. I bet you don't know my name. Se está haciendo cada vez más difícil. It's getting harder and harder. Tropecé con Juan en el metro. I ran into John in the subway. Chocaron contra el muro. They ran into the wall. Fui corriendo detrás de ella. I ran after her. La alcancé en la esquina. I caught up with her at the corner. Tendremos éxito a la larga. We'll succeed in the long run. Nos quedamos sin gasolina. We ran out of gasoline. El señor Pérez tiene la palabra. Mr. Perez has the floor. Si tuviéramos que empezar de cero... If we had to start from scratch... Pensándolo bien, sí quiero una cerveza. On second thought, I do want a beer. Me aseguraré de que se haga. I'll see to it that it's done. Lo tienes bien merecido. It serves you right. Solo veo un inconveniente. I only see one drawback.
En resumidas cuentas, estoy de acuerdo. In short, I agree. Cortaron la reunión antes de lo previsto. They cut the meeting short. ¿Quién dirige este cotarro? Who's running this show? Le gusta presumir de su coche nuevo. He likes to show off his new car. Si no lo hubieras lavado en agua caliente, no se habría encogido. If you hadn't washed it in hot water, it wouldn't have shrunk. Se encoge incluso en agua fría. It shrinks even in cold water. Métete por la primera calle lateral. Turn down the first side street. No hay un stop, pero tienes que ceder. There isn't a stop sign, but you have to yield. Tengo los cables cruzados. I've got my wires crossed. No se te ocurra llamarle ahora. You'd better not call him now. ¿Cómo pretendes que le localice? How do you expect me to locate him? Tienes que usar métodos más sutiles. You have to use more subtle ways. Me dieron una lista de reivindicaciones. They gave me a list of grievances. Exigen más dinero y menos trabajo. They demand more money and less work. Cualquier subida de salarios será supeditada a un aumento en la productividad. Any wage increase will be tied to an increase in productivity. Ojalá todo estuviera automatizado. I wish everything were automated. Las máquinas no se declaran en huelga. Machines don't go on strike. No se enferman cada 2 por 3. They don't get sick every other day. Hacen lo que les dicen sin rechistar. They do what you tell them without saying a word. Sería un sueño hecho realidad. It would be a dream come true. Desenchúfalo antes de repararlo. Unplug it before repairing it. Dan por sentado que estamos de acuerdo. They take for granted that we agree. Déjame que te dé un consejo. Let me give you a piece of advice. Yo que tú no lo haría. If I were you, I wouldn't do it. Vaya golpe de suerte. What a stroke of luck. Quiero desearte mucha suerte. I want to wish you the best of luck. Probaré fortuna en esta profesión. I'll try my luck in this profession. Con un poco de suerte, puede que ganes. With a little luck, you may win. Me complace anunciar que... It pleases me to announce that... Sírvase usted mismo. Help yourself. Él es muy difícil de contentar. He's very hard to please. Estoy satisfecho con tu progreso. I'm pleased with your progress. ¿Hay algún motivo para continuar? Is there any point in going on? Él quiere sumar puntos con el jefe. He wants to score points with the boss. List 22. Es inútil continuar. It's pointless to continue. ¿Qué te pasa ahora? What's the matter with you now? Te voy a cortar el cuello. I'm going to cut your throat. Te voy a retorcer el cuello. I'm going to wring your neck. Me estás haciendo la vida imposible. You're making my life miserable. Parece que me estás castigando. It seems like you're punishing me. ¿Estás? Creí que se cortó la línea. Are you there? I thought we got cut off. Tenemos que recortar gastos. We have to cut back on expenses. Para abreviar, se divorciaron. To make a long story short, they got a divorce. Eres una deshonra para la familia. You're a disgrace to the family. ¿Qué conclusión sacas de esto? What conclusion do you draw from this? ¿Has preparado ya el presupuesto? Have you drawn up the budget yet? A medida que adquieras experiencia, aprenderás cómo tratar con la gente. As you gain experience, you'll learn how to deal with people. Haremos eso solo como último recurso. We'll do that only as a last resort. Tuvimos que recurrir a financiación externa. We had to resort to outside financing. ¿Cómo puedes soportar esa clase de arte? How can you stand that kind of art? Si sigues intentando, a la larga tendrás éxito. If you keep trying, you'll eventually succeed. Me cuesta trabajo respirar. I have trouble breathing. Cortará mejor si lo afilas. It will cut better if you sharpen it. Humedece el sello antes de pegarlo. Moisten the stamp before sticking it on. ¿A qué sabe? What does it taste like? No sé lo que es ser millonario.
I don't know what it's like to be a millionaire. Es como cualquier otra cosa. It's like anything else. Daría lo que fuera para ser como tú. I'd give anything to be like you. Tengo problemas como todos los demás. I have problems like everyone else. No tengo quien me planche la ropa. I don't have anyone to iron my clothes. Nadie agradece mi generosidad. No one appreciates my generosity. Por eso dejé de ayudar a la gente. That's why I quit helping people. Cuanto más les ayudas, menos agradecidos están. The more you help them, the less grateful they are. Cuanto más rápido vas, más pronto llegas. The faster you go, the sooner you arrive. Eso no está relacionado con mi campo. That's not related to my field. Puesto que se fueron hace una hora, no creo que les puedas alcanzar. Since they left an hour ago, I don't think you can catch up with them. Para ahora ya deben estar en Soria. By now, they should be in Soria. Hablé sobre una gran variedad de temas. I spoke on a wide range of subjects. ¿Por qué no subes el suelo un poco? Why don't you raise the floor a little? También podríamos bajar el techo. We could also lower the ceiling. ¿Por qué no hacéis las dos cosas? Why don't you do both? Él intentó levantar mis ánimos. He tried to raise my spirits. Esto suscita dudas acerca de ellos, capacidad para hacer el trabajo. This raises doubts about their ability to do the job. Los árboles no te dejan ver el bosque. You can't see the forest for the trees. Pídemelo. Ask me for it. Pruébatelo. Try it on. Ensaya tu discurso. Rehearse your speech. Los ensayos para el papel empiezan hoy. The rehearsals for the role start today. ¿Para qué son estas cosas? What are these things for? Realizaron pruebas de la nueva droga. They performed tests on the new drug. Respire profundamente. Take a deep breath. Llene los pulmones de aire. Fill your lungs with air. Mantén la respiración unos segundos. Hold your breath for a few seconds. Te estás poniendo azul. You're turning blue. List 23. Hagas lo que hagas, ten cuidado. No matter what you do, be careful. Crea un fichero para los datos. Create a file for the data. Tardarás un día en introducir los datos. It'll take a day to enter the data. La reunión se ha convocado para mañana. The meeting has been called for tomorrow. Estoy preparando el orden del día. I am preparing the agenda. El consejo se reúne cada 2 meses. The board meets every 2 months. ¿Cuánto tiempo suele durar la reunión? How long does the meeting usually last? Casi nunca sobrepasa las 2 horas. It hardly ever goes beyond 2 hours. Eso es corto para una reunión de consejo. That's short for a board meeting. Así lo quiere el presidente. That's how the chairman wants it. Me hubiera gustado ver su cara. I would have liked to have seen his face. Realmente no estaba tan enfadado. He really wasn't that angry. Encajó las noticias bastante bien. He took the news pretty well. Creí que iba a explotar. I thought he was going to blow up. La empresa suspendió pagos. The company suspended payments. Apunta la cantidad en esta casilla. Write down the amount in this box. Rellena estos 2 espacios en blanco. Fill in these 2 blanks. Fírmalo en la esquina inferior derecha. Sign it at the bottom right corner. Suma las cantidades. Add up the amounts. Si hubiera habido un excedente de trigo, lo habríamos exportado. If there had been a surplus of wheat, we would have exported it. Una economía produce bienes y servicios. An economy produces goods and services. Los precios oscilan según la oferta y la demanda. Prices fluctuate according to supply and demand. Cuando la oferta excede la demanda, los precios bajan. When supply exceeds demand, prices fall. En el caso contrario, suben. In the opposite case, they go up. Muchos factores influyen en el PIB. Many factors influence GNP. ¿Qué significa PIB? What does GNP mean? Significa Producto Interior Bruto. It means Gross National Product. Mide el tamaño y la salud de la economía.
It measures the size and the health of the economy. Buenos días, señor Pérez. Soy Pedro. Good morning, Mr. Perez. This is Peter. Le llamo de General Motors. I'm calling you from General Motors. Soy el nuevo director de compras. I am the new purchasing manager. Le llamo acerca de un pequeño problema con su factura. I'm calling you about a small problem with your invoice. Me refiero a la factura número 3030. I'm referring to invoice number 3030. La factura para piezas y mano de obra. The invoice for parts and labor. Al parecer, hubo un malentendido. Apparently, there was a misunderstanding. Teníamos entendido que no nos iba a cobrar por la mano de obra. We understood that you weren't going to charge us for labor. Eso puede ser, pero no en nuestro caso. That may be, but not in our case. Su carta del 3 de mayo afirmó que la mano de obra sería libre de cargo. Your letter of May 3rd stated that labor would be free of charge. ¿Quisiera que le mandara una copia? Would you like me to send you a copy? Comprendo perfectamente su política. I perfectly understand your policy. El acuerdo está claro en este punto. The agreement is clear on this point. Lleva 2 meses en vigor. It's been in force for 2 months. No podemos cursar esta factura. We can't process this invoice. Lo siento, pero no podemos hacer nada. I'm sorry, but we can't do anything. Le tengo que devolver la factura. I have to return the invoice to you. Expida una nueva sin la mano de obra. Issue a new one without labor. Le pagaremos cuando la recibamos. We'll pay you when we receive it. Cursaremos la factura sin demora. We'll process the invoice without delay. Es un placer hacer negocios con usted. It's a pleasure doing business with you. Sigamos en contacto. Let's stay in touch. List 24. No he hecho nada en absoluto. I haven't done anything at all. Alguien debería investigar ese asunto. Someone should look into that matter. A nadie parece importarle demasiado. Nobody seems to care that much. No lo dobles así. Don't fold it like that. Aléjate del fuego. Get away from the fire. Ella se dio de baja de la clase. She dropped out of the class. Tienes que dar paso a esos coches. You have to give way to those cars. Este tipo de calendario resulta útil. This kind of calendar comes in handy. Llámale de nuevo. Call him back. Averigua todo lo que puedas. Find out everything you can. Estoy esperándolo con mucha ilusión. I'm looking forward to it. Échale un vistazo y dime lo que opinas. Look it over and tell me what you think. Espera, déjame coger un lápiz. Hang on, let me get a pencil. ¿Os parecéis mucho? You look a lot alike. Dimos por supuesto que lo sabíais. We took for granted that you knew it. No deberías burlarte de esa gente. You shouldn't make fun of those people. Hay espacio para uno más. There's room for one more. Cálmate. Calm down. Puedes descartar esa posibilidad. You can rule out that possibility. Las cortinas prendieron fuego. The curtains caught fire. Nosotros rellenaremos esos recuadros. We'll fill in those boxes. ¿Podrías dar marcha atrás unos metros? Could you back up a few meters? Mantén la espalda recta. Keep your back straight. Si tengo una moneda, se la daré. A él. If I have a coin, I'll give it to him. Si tuviera una moneda, te la daría. If I had a coin, I'd give it to you. Si hubiera tenido una moneda, se la habría dado. If I had had a coin, I would have given it to him. Si puedo, lo haré. If I can, I'll do it. Si pudiera, lo haría. If I could, I'd do it. Si hubiera podido, lo habría hecho. If I had been able, I would have done it. Si sé la respuesta, te la diré. If I know the answer, I'll tell you. Si supiera la respuesta, te la diría. If I knew the answer, I'd tell you. Si hubiera sabido la respuesta, te la habría dicho. If I had known the answer, I would have told you. Si hay tiempo, se hará. If there were time, it would be done. Si hubiera habido tiempo, se habría hecho.
If there had been time, it would have been done. ¿Ha habido incidentes últimamente? Have there been any incidents lately? Me cuesta trabajo entenderte. I have trouble understanding you. Cuanto más rápido vas, más pronto llegas. The faster you go, the sooner you arrive. No quiero entrar en detalles. I don't want to go into detail. Más vale que me digas todo. You'd better tell me everything. Apunta antes de disparar. Aim before firing. Tu progreso no ha sido del todo bueno. Your progress hasn't been all that good. No puedes mantenerte con el grupo. You can't keep up with the group. Te estás quedando atrás. You're falling behind. Pronto serás un lastre para el grupo. Soon, you'll be a drag on the group. Te voy a sacar del grupo. I'm going to take you out of the group. Lo estoy haciendo por tu propio bien. I'm doing it for your own good. Si hubieras hecho un mayor esfuerzo, no habríamos llegado a esto. If you had made a greater effort, we wouldn't have come to this. Pero puesto que no hiciste un esfuerzo, no tenemos más remedio. But since you didn't make an effort, we have no choice. Deberías haber estudiado más. You should have studied more. List 25. No queda nada por hacer. There's nothing left to do. Me voy. I'm leaving. Ya no aguanto esto. I can't stand this anymore. Eres libre de hacer lo que quieras. You're free to do whatever you want. Puedes hacer lo que te dé la gana. You can do whatever you feel like. Nadie te está reteniendo aquí. Nobody's keeping you here. ¿A quién le gusta este sitio? Who likes this place? ¿Qué le gusta a Juan? What does John like? ¿Cuáles son tus prioridades? What are your priorities? Para ser eficaz, debes fijar prioridades. To be effective, you must set priorities. ¿Te importaría regarme las plantas? Would you mind watering my plants? Voy a estar fuera durante 3 semanas. I'm going to be away for 3 weeks. Pasaré por tu oficina para dejarte las llaves. I'll drop by your office to leave you the keys. ¿Estarás allí sobre las 6? Will you be there around 6? ¿Cuándo estarás de vuelta? When will you be back? Que te lo pases muy bien. Have a good time. No hagas nada que yo no haría. Don't do anything I wouldn't do. Mándame una postal. Send me a postcard. Esto podría haber sido peor. This could have been worse. Menos mal que nos enteramos de ello a tiempo. It's a good thing we learned about it in time. Pudiéramos haber sufrido pérdidas. We could have suffered losses. No quiero que esto vuelva a ocurrir. I don't want this to happen again. Hemos estado estudiando tu propuesta. We've been studying your proposal. ¿Cómo piensas medir el éxito de la campaña? How do you plan to measure the success of the campaign? ¿Quién va a llevar a cabo la encuesta? Who's going to carry out the survey? ¿Cuánto tardarán? How long will it take them? ¿Cuánto nos cobrarán? How much will they charge us? ¿Cuándo lanzaremos la campaña de prensa? When will we launch the press campaign? ¿Vamos a hacer una campaña de mailing? Are we going to do a mailing campaign? ¿Cuántas cartas se van a mandar? How many letters are going to be sent? ¿Estamos dentro del presupuesto? Are we in budget? ¿Qué más vamos a hacer? What else are we going to do? ¿No sería mejor subcontratarlo? Wouldn't it be better to subcontract it? Son, con mucho, los más capaces. They're by far the most capable. Quiero un estudio en profundidad. I want an in-depth study. En cuanto a él, puedes hacer lo que quieras. As for him, you can do whatever you want. Se comporta como si fuera el jefe. He behaves as if he were the boss. Están al tanto de todo. They're aware of everything. No hay duda al respecto. There's no doubt about it. Salí con las manos vacías. I came out empty-handed. Tienes que dar ejemplo. You have to set an example. Hasta cierto punto estoy de acuerdo. To a certain extent, I agree. Que yo sepa, nada ha cambiado. As far as I know, nothing has changed. En lo que a mí se refiere, te puedes ir. As far as I'm concerned, you can leave. Hasta ahora todo ha ido bien. So far, everything has gone well. Nací a principios de los 50. I was born in the early 50s. Me casé a finales de los 60. I got married in the late 70s. Nos mudamos a mediados de los 60. We moved
in the mid-60s. Soy partidario de ir en coche. I'm in favor of going by car. Han ocurrido bastantes cosas desde entonces. Quite a few things have happened since then. List 26. Cruzaron la meta en primer lugar. They crossed the finish line in first place. Estamos ganándoles terreno. We're gaining ground on them. Les estamos alcanzando. We're catching up with them. Se ajusta como un guante. It fits like a glove. Tengo que tratarles con guante de seda. I have to treat them with a silk glove. Por el amor de Dios, ¿qué has hecho? For God's sake, what have you done? Me voy para siempre. I'm leaving for good. No te guardo rencor. I don't hold a grudge against you. Nos asaltaron a punta de pistola. They held us up at gunpoint. No quiero rizar el rizo. I don't want to split hairs. Nos dejaron salir con ventaja. They gave us a head start. Hazlo de esta forma por si acaso. Do it this way, just in case. Hablaron detenidamente sobre el asunto. They spoke at length about the matter. A la larga, todo saldrá bien. In the long run, everything will turn out fine. Lo último que necesitamos aquí es un bocazas como él. The last thing we need here is a loudmouth like him. Él se enamoró locamente de ella. He fell madly in love with her. Tienes suerte de tener un marido como él. You're lucky to have a husband like him. Este negocio existe para ganar dinero. This business exists to make money. No importa cómo. It doesn't matter how. Tenemos 3 productos en el mercado. We have 3 products on the market. Mientras tanto, puedes revisar esto. In the meantime, you can check this. ¡Qué follón! What a mess. Siempre estoy de buen humor. I'm always in a good mood. Duermo la siesta todas las tardes. I take a nap every afternoon. Nunca mantienes tus promesas. You never keep your promises. Quiero convocar una reunión especial. I want to call a special meeting. Quiero que hagas una presentación. I want you to make a presentation. Quiero que prepares algo sobre la calidad total. I want you to prepare something about total quality. ¿Prefieres usar transparencias o diapositivas? Do you prefer to use overheads or slides? Los jefes de departamento asistirán. The department heads will attend. ¿Cuánto tardarás en prepararlo? How long will it take you to prepare it? ¿Qué ha sido ese ruido? What was that noise? Yo no he oído nada. I didn't hear anything. Viene de la cocina. It's coming from the kitchen. Suena como si algo estuviera hirviendo. It sounds as if something were boiling. Te dije que no bajaras el volumen. I told you not to turn down the volume. Súbelo un poco. Turn it up a little. Hay un montón de papeles sobre mi mesa. There's a stack of paper on my desk. Han subido los costes laborales. Labor costs have gone up. Descansemos unos minutos en la sombra. Let's rest for a few minutes in the shade. Nos quedan aún 3 kilómetros. We still have 3 kilometers left. Voy a hacer el resto del camino andando. I'm going to walk the rest of the way. Apenas puedo mantenerme de pie. I can hardly stay on my feet. ¿Me ayudas a levantarme? Can you help me get up? Se nos está acabando el tiempo. Our time is running out. No te preocupes, nos sobra tiempo. Don't worry, we have plenty of time. Mi hijo por fin se ha graduado. My son has finally graduated. Ha tardado 10 años. It's taken him 10 years. Ha sido una lucha constante año tras año. It's been a constant struggle year after year. Pero ha valido la pena. But it has been worth it. List 27. Prepárate para una sorpresa. Prepare yourself for a surprise. La compañía te va a ascender. The company is going to promote you. A partir de mañana vas a ser una persona importante. Starting tomorrow, you're going to be an important person. Comerás en el comedor ejecutivo. You'll eat in the executive dining room. Viajarás en primera clase. You'll travel in first class. Tendrás un coche de la compañía. You'll have a company car. Te darán una cuenta de gastos. They'll give you an expense account. Tu foto aparecerá en la prensa.
Your picture will appear in the press. 2 departamentos dependerán de ti. 2 departments will report to you. Serás la mano derecha del presidente. You'll be the chairman's right-hand man. Tu despacho estará en la planta superior. Your office will be on the top floor. Tendrás un cuarto de baño privado. You'll have a private bathroom. Tu despacho será 3 veces mayor que este. Your office will be 3 times bigger than this one. Tendrás una moqueta de lana. You'll have a wool carpet. Tu ventana dará al río. Your window will look over the river. Verás el aeropuerto a lo lejos. You'll see the airport in the distance. Podrás ver el ir y venir de los aviones. You'll see the planes coming and going. ¿Y sabes qué más? And do you know what else? Paquita será tu secretaria. Paquita will be your secretary. No quiero que ella sea mi secretaria. I don't want her to be my secretary. Ella es muy mandona y dominante. She's very bossy and domineering. Ella me pone nervioso. She makes me nervous. Y además, se queja todo el tiempo. And besides, she complains all the time. Más vale que te acostumbres a ella. You'd better get used to her. Fue por decisión del presidente. It was the chairman's decision. Tómalo o déjalo. Take it or leave it. Ayudarás a elaborar su agenda. You'll help to draw his agenda. Asistirás a las reuniones del consejo. You'll attend the board meetings. No me atrevería a hacer algo así. I wouldn't dare do something like that. Déjame que intente una vez más. Let me try one more time. No te decepcionaré. I won't let you down. Puedes contar conmigo. You can count on me. Vamos a salir del presupuesto. We're going to run over budget. Firma encima de la línea discontinua. Sign above the dotted line. El que sea verdad o no es otra cuestión. Whether it's true or not is another matter. Estén de acuerdo con nosotros o no, vamos a seguir adelante. Whether they agree with us or not, we're going to go ahead. Cuando sonríes, pareces 10 años más joven. When you smile, you look 10 years younger. ¿Por qué siempre te pones tan serio? Why do you always look so serious? ¿Por qué abandonaste tu país? Why did you leave your country? Hubo una serie de huelgas que desestabilizaron la economía. There was a series of strikes that destabilized the economy. Se convocaron elecciones anticipadas. Early elections were called. Nadie ganó una mayoría. Nobody won a majority. Hubo luchas internas en cada partido. There was a political infighting in every party. Los militares se hicieron con el poder. The military took power. Decidieron abolir los partidos. They decided to abolish the parties. Me metieron en la cárcel. They put me in jail. A los 2 años hubo una amnistía general. 2 years later, there was a general amnesty. Compré un billete de avión y aquí estoy. I bought a plane ticket, and here I am. Ahora tengo que empezar de cero. Now I have to start from scratch. Menos mal que no perdí mis ahorros. It's a good thing I didn't lose my savings. List 28. Estamos al borde del precipicio. We're on the edge of the cliff. Estoy al borde de un ataque de nervios. I'm on the verge of a nervous breakdown. Ha llegado el momento de hacer algo. The time has come to do something. Tengo un alto concepto de él. I have a high regard for him. Siempre parece saber lo que hace. He always seems to know what he's doing. Tiene un sexto sentido como las mujeres. He has a sixth sense like women. Las mujeres no tienen 6 sentidos. Women don't have 6 senses. Tienen mucha más intuición que nosotros. They have much more intuition than we do. ¿Cómo vas a encuadernar esos papeles? How are you going to bind those papers? De la forma habitual. In the usual way. ¿Cómo se hace aquí? How is it done here? Se hace mediante un proceso térmico. It's done by means of a heat process. ¿Cómo has dado conmigo? How did you find me? Busqué tu nombre en la guía telefónica. I looked up your name in the phone book. No te has afeitado hoy. You didn't shave today. Tengo intención de dejarme barba. I'm planning to grow a beard. Pero estás bien como estás.
But you're fine the way you are. Hemos adelantado la reunión. We've brought the meeting forward. No creo que lo hicieran. I don't think they did it. No podrían haberlo hecho. They couldn't have done it. Estaban conmigo toda la noche. They were with me all night. Es imposible que lo hicieran. It's impossible for them to have done it. Me hubiera gustado estar contigo. I would have liked to have been with you. Habría dado lo que fuera por estar allí. I would have given anything to have been there. En aquel entonces había una chica que me gustaba. At that time, there was a girl I liked. Se sentaba delante de mí en clase. She sat in front of me in class. Era la chica más hermosa que jamás había visto. She was the most beautiful girl I had ever seen. No podía quitar los ojos de ella. I couldn't take my eyes off her. Menos mal que se sentaba delante de mí. It's a good thing she sat in front of me. No se daba cuenta de que la miraba. She didn't realize I was looking at her. Quería pedirle que saliera conmigo. I wanted to ask her to go out with me. Tardé 2 meses en reunir suficiente valor. It took me 2 months to get up enough courage. La paré en el pasillo y se lo pregunté. I stopped her in the hall and asked her. Parecía sorprendida, pero aceptó. She seemed surprised, but she accepted. El viernes la recogí en su casa. On Friday, I picked her up at her house. Había reservado una mesa en el mejor restaurante de la ciudad. I had reserved a table in the best restaurant in town. Fue una cena maravillosa. It was a wonderful dinner. Antes del postre fui al servicio. Before the dessert, I went to the men's room. De vuelta a la mesa, la chica se reía. Back at the table, the girl was laughing. Me dijo que mi cremallera estaba abierta. She told me my zipper was open. La cerré muy discretamente. I closed it very discreetly. No me di cuenta de algo importante. I didn't realize something important. El mantel se había enganchado en mi cremallera. The tablecloth had got stuck in my zipper. Imagínate lo que pasó después. Imagine what happened then. Me levanté de la mesa para irme. I got up from the table to leave. Di unos pasos entre las mesas. I took some steps between the tables. Llevé el mantel conmigo sin darme cuenta. I took the tablecloth with me without realizing it. Todos los platos cayeron al suelo. All the plates fell to the floor. Toda la gente me miraba. All the people were looking at me. Me casé con la chica 5 años más tarde. I married the girl 5 years later. List 29. Un hombre entró en un callejón. A man walked into an alley. Era de noche. It was nighttime. Se acercó, andando, a 3 hombres. He walked up to 3 men. Les enseñó algo que llevaba en una caja. He showed them something he was carrying in a box. Los 3 miraron en la caja. The 3 looked into the box. ¿Qué es lo que buscaban? What were they looking for? Buscaban un brazo. They were looking for an arm. ¿Por qué me cuentas historias como esa? Why do you tell me stories like that? Creía que te gustaban. I thought you liked them. Me ponen los pelos de punta. They make my hair stand on end. Hablemos de cosas más agradables. Let's talk about nicer things. Pero primero termina el relato. But first, finish the story. Para resumirlo, se trataba de un médico. To sum it up, it was about a doctor. El que llevaba la caja era médico. The one carrying the box was a doctor. 2 días antes se había cortado el brazo. 2 days before, he had cut off his arm. Fue a enseñárselo a los 3 hombres. He went to show it to the 3 men. Así cumplía una promesa. In that way, he fulfilled a promise. Los 4 hombres se conocían. The 4 men knew each other. Se conocieron en un barco que se hundió. They met on a ship that sank. Fueron los únicos supervivientes. They were the only survivors. Lograron llegar a una isla desierta. They managed to reach a desert island. No había comida en la isla. There wasn't any food on the island. Sabían que morirían de hambre si no... They knew that they would starve to death if they didn't... Ya puedes dejar de contar la historia. You can stop telling the story now. Ya me imagino lo que pasó. I can already imagine what happened. Entonces pasemos a otro tema. Then let's go on to another subject.
Quiero enseñarte a manejar esta máquina. I want to show you how to operate this machine. ¿Por qué no lo hiciste? Why didn't you do it? Me dijiste que lo ibas a hacer. You told me you were going to do it. Lo hubiera hecho yo si hubiera sabido que no lo ibas a hacer. I would have done it if I'd known you weren't going to do it. ¿Quién te dijo que lo hicieras? Who told you to do it? ¿A quién enseñaste la foto? Who did you show the picture to? Lo harás mañana, ¿no? You'll do it tomorrow, won't you? Lo harías por mí, ¿no? You'd do it for me, wouldn't you? Lo has hecho muchas veces, ¿no? You've done it many times, haven't you? Lo vas a hacer más tarde, ¿no? You're going to do it later, aren't you? Puedes hacerlo, ¿no? You can do it, can't you? Lo haces a menudo, ¿no? You do it often, don't you? Quiero alargar el cable. I want to lengthen the cable. Tenemos que levantar la moral aquí. We have to lift the morale here. No sé lo que me pasa. I don't know what's the matter with me. Antes no tardaba nada en hacer estas listas. It used to take me no time to do these lists. Ahora es como mover una montaña. Now it's like moving a mountain. Se me ha agotado la imaginación. I've run out of imagination. Ya no me siento inspirado. I don't feel inspired anymore. Quizá debiera dedicarme a otra cosa. Maybe I should devote myself to something else. Mi cerebro no parece funcionar como antes. My brain doesn't seem to work like it used to. Me está costando trabajo terminar este libro. I'm having trouble finishing this book. Y todavía me queda una lista más. And I still have one more list left. Menos mal que este es mi último libro. It's a good thing this is my last book. List 30. He oído todo lo que has dicho. I heard everything you said. Bueno, ¿y qué? Well, so what? No deberías decir cosas así. You shouldn't say things like that. ¿Qué van a pensar tus alumnos? What are your students going to think? Vas a perder su confianza. You're going to lose their confidence. Estás cansado, pero no estás acabado. You're tired, but you're not finished. Te quedan muchos libros por hacer. You have a lot of books left to make. Vas a hacer uno sobre marketing. You're going to make one about marketing. Tienes que hacer uno sobre contabilidad. You have to make one about accounting. Tienes que grabarlos en un estudio. You have to record them in a studio. Gracias por las palabras bonitas. Thanks for the nice words. Ojalá fuera verdad todo eso. I wish all that were true. Me encantaría hacer más libros. I'd love to make more books. Nada me agradaría más. Nothing would please me more. Pero ya no soy la sombra de lo que fui. But I'm not the shadow of what I was. Antes no había nada que me frenara. There used to be nothing to stop me. Me he vuelto mucho más cauto. I've become much more cautious. Ahora la vida parece más difícil. Now, life seems more difficult. Todo parece cuesta arriba. Everything seems uphill. Me estoy empezando a cansar. I'm starting to get tired. Estás pasando por una mala racha. You're going through a bad period. Estás en la crisis de los 40. You're in a midlife crisis. Ya saldrás de ella. You'll come out of it. La vida tiene sus altibajos. Life has its ups and downs. No olvides tus dos dichos favoritos. Don't forget your two favorite sayings. Querer es poder. Where there's a will, there's a way. ¿Y cuál es el segundo? And what's the second? No puede traducirse al español. It can't be translated into Spanish. Puesto que pareces estar de buen humor, échame una mano. Since you seem to be in a good mood, give me a hand. ¿Qué quieres que haga? What do you want me to do? Quiero que me termines esta lista. I want you to finish this list for me. ¿Cuántas frases te quedan? How many sentences do you have left? Me quedan bastantes. I have quite a few left. ¿Por qué no das algunos consejos? Why don't you give some advice? La gente está harta de mis consejos. People are sick of my advice. ¿Quién soy yo para dar consejos de todos modos? Who am I to give advice anyway? Tus consejos valen su peso en oro. Your advice is worth its weight in gold. No soy tan presumido. I'm not that presumptuous. Este es el cuarto libro de la serie. This is the fourth book in the series. No es más difícil que el libro 3. It's not more difficult than book 3. Estos libros contienen toda la mecánica del idioma que vas a necesitar.
These books contain all of the mechanics of the language you're going to need. Si estás haciendo esta lista, significa que tienes un nivel bastante alto. If you're doing this list, it means you have a fairly high level. Dedica tu tiempo a leer novelas. Devote your time to reading novels. Usa el inglés siempre que puedas. Use English whenever you can. Las clases de inglés no te ayudarán. English classes won't help you. La solución final solo puede venir de ti. The final solution can only come from you. No esperes que otros te resuelvan los problemas. Don't expect others to solve your problems for you. El inglés es como todo lo demás. English is like everything else. Un profesor solo te puede llevar hasta la mitad del puente. A teacher can only take you halfway across the bridge. Tienes que transitar el resto del camino tú solo. You have to go the rest of the way by yourself.